Yan guys, for today's video is magkakain kami ng tuyo. Tapos gagahin ko si Tito Mars. Ay, Kuya Alex! Mahirap talaga. Galing ko matigyan yun. Yan na guys, kakain na kami. Yan habang kumakain kami dyan. Ang sarap-sarap nga nitong tuyo na to. Maasim na ang dati puti. Tayat. Para sa akin, sobon. Yan po pa. Yan ulam namin. 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 Yan ulam. Aram! Mama. Nag-iimasan tong ulam namin guys, yan. Tuyo. Tapos, insanghel. Yan. Okay lang siya guys. Ang favorito ko talaga ito eh. Hindi masarap yung sasama namin guys. Mas masarap yung suka. Oo. Bas. Tina. Ano. Atin po gas. Atin. Asin daw guys, asin. Atin. Nandito mo atin. No. Sabay kanin guys. Solid guys. Oh gas. Meron pa tayo naman dyan tuyo. Gusto mo pa? Gusto mo pa? Oo. Solid nga dyan eh. Haluin ko. Tama na, ba't mo nalagay dyan Pangalawang kain namin to guys eh. Hindi lang namin na-vlog no. Ogangalay. Paano? Tubig. Tubig. Naagaw talaga to eh. Tama na natin Masarap guys, kaya kung gusto nyo gawin yun. Kung napanood mo, kung nagustuhan mo tong video na to, mag-follow ka na and heart and share and comment. Bye-bye!